দেখি পারছন पूरा निजर व्यवहार लगी साड़ी देखुन पूरा खास कलेक्शन देखीछन निजर लगी खास आप माने घिनवा के चाहछन तो ई साड़ीटा सबठानु बेस्ट हेछि देखुन सबठानु बेस्ट हेछि देखुन डबल धड़ी फिर सफ्टा हां फुल बॉडी 6700 টাকা 6700 এটা করে দেখুন লেটেস্ট কালেকশন पूरा लेटेस्ट লেটেস্ট হলে দাম শুনবে বলে আপন কইবে अच्छा अच्छा सुमित भाई एचनु चमके देले न ধড়ি हां সবটা हां টাকা আছে अच्छा 6 धड़ी फिर धड़ी सफ्टा अच्छा तो দেখুন 7500 मोर जहाँ जानवर थी বাজারে কম 1000 कम कर दमा 6500 6500 रे 6 धड़ी धड़ी सब सोल साड़ी देखुन समस्त को जोहार नमस्कार प्रणाम वेलकम टू बैक न्यू अनदर ब्लॉग्स आउ आज आम देखमा सुमित मेहर का सोलपुर साड़ी कलेक्शन आउ वर्तमान भी तांकर घर बाहर अच्छे आप माने आज भी सुमित भाई घर के सहजे पहुँची नहीं पार्बा टिके आप सुमित भाई घर बाहर थाई आपको देखे दूचे आप मैंने संबलपुर बड़ बजार पुष्टापड़ा के आसला पर देखुन पुष्टापड़ा के एंटर हे तो आप छके छके गोटे पान दुकान देखा से पान दुकान राइट साइड जस्ट टिके आगे आसला पर आप मैंने देखिपारे सुमित भाई बैनर या देखुन सुमित भाई बैनर यहाँ अच्छे पूरा यहाँ तांकर घर है तो देखुन मोर पहुँचवार आगु सुमित भाई घरे कस्टमर पहुँची सारीचन आउ ये घरे वीडियो हेबा खाली कराई आ देखुन से रूम रे कस्टमर पूरा पहुँची जाइछन साड़ी सब देखा देखी चली पूरा भीड़ चल सुमित भाई जुहार तो फटाफट गोटे शॉर्ट वीडियो डे करमा आउ आज वीडियो रो स्पेशल कलेक्शन कार रहबा स्पेशल कलेक्शन खाली बिहागरिया कलेक्शन है हां आउ जिते खाली पारो जम घर के आसन ना हाँ। बहुत बढ़िया रहो क्योंकि हम फोटो बिल्कुल ही माने एतकी भीड़ भाड़ रहउजी भीड़ रहउछे देखो एंता नहीं कि भीड़ होचला अपन घिनी ना पा घर के आसले भीड़ रहउछे लगन टाइम में बिहागरिया माने ऑनलाइन टा मेनली असुविधा होउजी असुविधा होचे काहे कि देखुन देखुन सॉरी भी जाउ सॉरी भी होउजी अब फोटो क्लिक करबा टाइम ना हेबा काहे कि सकालू 8 बजे बसु 10 बजे 9 बजे एना उठू चुमरे केतला टाइम मिलबा केतला फोटो उठाबो ते चक्कर फोटो तो देखुन जेते जल्दी पारो अपन घर के विजिट करूं बहुत बढ़िया लागो तो आज ई वीडियो देखबा काना मिलबा केन टाइप रो कलेक्शन मिलबा कलेक्शन देखामा माने ओवरऑल सब देखामा छोट वीडियो बनावा कहीं कस्टमर लागी गले न आपन को दरखास्त है अपन घर के विजिट करूं बहुत बढ़िया रहबा अब बहुत बेस्ट बेस्ट कलेक्शन देखबे चलो इनो एतकी कलेक्शन देखले हां भितरे आहुरी कलेक्शन माने अछि ये देखुन पूरा आप माने भीतर इंटरफेस देखुन पूरा भीड़ पूरा है ये साड़ी देखा चली देखुछन ठीक तो पहला कलेक्शन आज कान रहबा पहला देखुन खाली डिवाइन कर दुछे 500 टका नु साड़ी स्टार्ट होছে हमर पाखे 500 टका नु स्टार्टिंग होची जेहेतु बिहार लोगन होचे नुआ नुआ ऑडियंस भी आसुछन ऑडियंस होचे 500 500 500 आपण सब कलेक्शन देखु जंत इनो 700 वाला भी होचे देखुन मोटी होचे 700 वाला भी होचे नी सब होचे भीतर के जेबे बंडल बंडल सब बिल्डिंग बाहर गला इनो रखबार जगह नै न भीतर आधा रखसु इनो आधा रखसु ठीक देखुन 700 बढ़िया दुही रे हमें यूज करसु अच्छा मतलब दुही जगह रे देखा देख चलसे सब टाइप चलसे 700 बर्फी नेबे 1000 बर्फी नेले 1000 देखुन इटा 1000 टंका रेंज रे आसुचे ठीक आउ देखुन इटा नेबे 1200 सॉरी 1150 चलो ठीक है बाकी दूसरा ठान नेबे तो पूरा 1200 ही पड़बा आपन को इनु 50 टका कम अच्छे आ इटा देखुन माछो डोडी 1350 जेंटा कि सब ठाने 1400 चली छे जेते चली छे की जाना नहीं मोर जहां देखु जे मुई हे हिसाब में कहि दउ छे एटा 1300 देखुन इटा आपन को 1300 टका पड़बा ब्लाउज पीस सब अवेलेबल छै बहुत बड़ प्लस 80 सीएम ऊपर ब्लाउज पीस बारसे 80 सीएम ऊपर ब्लाउज पीस बारसे एटा पूरा 12 हाथ ऊपर साड़ी बनते एटा सब सांसन साड़ी माने देखुन 1700 टंका 1700 ढोडी वाला बिना ढोडी वाला भी छै तो समस्त जानू छन एतकी कम दिखु जे बोले हंदा ना बाबू बंडल बंडल सब भीतर अछि भलानु फिर भी आगा देखे दम स्टार्टिंग वीडियो स्टार्टिंग रो त आपण देखि दिथिले ठीक 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 केते काना अछि तो एटा सब 1700 वैरायटी माने 1700 वैरायटी माने तार बाद हमर पाखे थान डिजाइन माने भी अछि थान डिजाइन अच्छा इटा देखुन पूरा थान कलेक्शन नुआ आसी छे पूरा पूरा नुआ आसी देखुन केते सुंदर लागु छे थान कलेक्शन एटा देखुन 4300 टंका रो है 4300 राशि जीवा हां एटा उठे 4300 टंका देखुन पूरा लेटेस्ट है देखुन पूरा लेटेस्ट बहुत बढ़िया लागबा यहाँ जे 2800 टका नो थान डिजाइन स्टार्ट होছে जेंटा कि एटा उठे नुआ कलेक्शन पूरा जोरदार कलेक्शन है बाकी थान 2800 नो आरंभ होई होची 2800 रो वैरायटी भी हेनो होचे आपण देखबे बोले आपण तोले तोले रही छै बोले आपण देखे ना परवा जेंटा एटा देखुन
3000 टंका 3000 हां अच्छा 2800 3000 टका नो थान डिजाइन स्टार्ट अछि मोर घर के विजिट करू 2800 नहीं करी डायरेक्ट 5000 तक अपन देखि थान साड़ी 5000 थान साड़ी ठीक अच्छा देखमा आउ काना नुआ सुमित भाई हम लगे इंचन थान डिजाइन तो अपन जानू छन तारा देखो नंबर जुड़ा जुड़ा साड़ी अच्छा जुड़ा जुड़ा कलेक्शन कलेक्शन व्यवहार देवा लगी देखुन सुमित भाई स्टोर घर के आसुन ए देखुन जुड़ा जुड़ा सम्बलपुर साड़ी कलेक्शन 2500 टंका रे 2500 टंका सबटा ऊपर आसीचे देखुन इधर आंचल देखुन एडकी आंचल आसी इटा 2500 टंका रे हां 2500 टंका रे बड़ आंचल बहुत बड़ आंचल ना आसे आंचल की साइज आसे माने सुंदर आसी हां देखो नियाड़ी भी अधा अछि अच्छा बहुत बढ़िया मात्र 2500 नहीं के 2500 टंका रे व्यवहार देवा लगी बहुत बेस्ट कलेक्शन बेस्ट साड़ी कलर सब गारंटी अछि अच्छा हां ठीक तार जुड़ा जुड़ा अंता नेबे जीवा केटा देखुन जनता की देखुन पिंक कलर আছে पिंक कलर रे हां 2700 टंका 2700 बढ़िया देखुन पूरा शाइनिंग बॉडी रहउछे आ पूरा बड़ साड़ी लखे हिचे मात्र 2700 पूरा पूरी नुआ आइस पूरा नुआ पूरा आसी नुआ कलर आइस वाओ तो देखमा केनता काम हिचे डिजाइन केते बढ़िया घर डिजाइन देखुन वाओ मिलन सॉफ्टवेयर देखुन घर काम हिचे घर काम आ काम देखुन केनता हेजे पूरा बहुत सुंदर कलेक्शन रे देखाले 2800 टंका ता रामा ग्रीन कलर भी इटा 2800 टंका इता रामा ग्रीन भी आसी आ देखुन ठीक इता रामा ग्रीन भी रहउछे रामा ग्रीन भी रहउचे तार गुटे आउटे मठा कलर भी मोठा कलर भी नहीं बहुत प्यारा कलर ऊपर कलेक्शन रे देखाले गुटे डिजाइन रे तीनटा कलर बढ़िया लागला आ इटा देखुन 2800 टंका रे अच्छा लाइनिंग बॉडी रे आपन को सबटा काम मिल जिबा इटा भी जुड़ा रहउजे नहीं इले भी जुड़ा रहउचे जुड़ा रहउजे रेट मार दे रेट देखुन ई साड़ी रो लुक हमको टिके भल से देखे देबे त केनता काम हिजे केते बढ़िया काम देखुन केते सुंदर लागुचे आपन माने देखुन मात्र 2800 केते मिलन काम लखन हिचे देखुन बहुत सुंदर लागला ई कलेक्शन आउ भी देखमा सान साड़ी कलेक्शन काना आसी छे देखुन नुआ नुआ वैरायटी सब नुआ नुआ वैरायटी आस पाइटा देखुन ई देखुन ई कलेक्शन लाल कलर लाल लाल आइटा काना से गाजर कलर सॉरी लाल नहीं गाजर कलर आ काना से बॉटल ग्रीन ना का बोलसन बॉटल ग्रीन 2700 टंका रे 2700 टंका ठीक कलेक्शन माने टेइचे बहुत ज्यादा देखुन तो आप माने गोटे बहुत प्यारा कमेंट करिथिले कि साड़ी ऊपरे टिके भल से फोकस करबे बोली आज भी पूरा भल से फोकस करबे साड़ी ऊपरे देखुन इटा 2600 टंका 2600 टंका 2600 टंका तो आपण माने जदी मोर सब वीडियो देखुचन तो जानू थिबे ई साड़ी दुसा ठाने केते टका पडुची सुमित भाई नो नेबे तो 2600 टका पड़वा आउ एंता कलेक्शन माने देखुन एटा देखुन एटा गोटे अछि 2500 टंका 2500 2400 2500 एंता निगरी 3000 तक लेटेस्ट कलेक्शन माने अछि अच्छा अच्छा आपण एटा देखुन तेराकोटा डिजाइन पूरा बहुत बढ़िया डिजाइन अछि देखुन कलर रे मस्त बटल ग्रीन अछि पूरा लेटेस्ट है नहीं के पूरा लेटेस्ट है बहुत अछि सब लेटेस्ट है इसमें जते देखो जा देखो लेटेस्ट है एटा 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 माने देखो जुड़ा जुड़ा अछि बोले नाही भांगबा सब लेटेस्ट माने अच्छा सब लेटेस्ट है अच्छा नुआ नुआ डिजाइन बहुत नुआ नुआ डिजाइन छै आउ भितरे भी अछि नुआ नुआ डिजाइन सब देखे नाही होय बोले नाही देखे पारवा राउंड देखो पूरा लेटेस्ट है 2600 टंका रे किते बोले 2600 टंका रे मात्र 2600 देखुन 2600 टंकार कलेक्शन आ सुमेश भाई एना भल दो जुआ जुआ पूरा भल ठीक देखुन हां एटा 2500 टंका हां 2500 टंकार कलेक्शन देखुन पूरा चीप रेट रे कलेक्शन चीप रेट रे कलेक्शन माने जोरदार कलेक्शन माने पूरा जोरदार कलेक्शन नहीं के देखुन एटा पूरा अछि जुड़ा जुड़ा देखुन 1 2 3 4 ई सबु जुड़ा जुड़ा सिंगल सिंगल सब जुड़ा जुड़ा देमु इटा हेसी काना की इटा आइसार माहिसार करसन बोली कहार घरे नंद देरेन जेठन जेठा जुड़ा जुड़ा नबा लगी हेता लगी इटा जुड़ा कहा जायसी बाकी जी चाहेले सिंगल भी नहीं पारबे सिंगल लेबे बोले सिंगल भी दिया है जुड़ा दिया है जुड़ा भी नेबे जुड़ा सिंगल लेले सिंगल ई साड़ीटा भल लागु टिके हाईलाइट करते बेले भल लागता हां भल लागु जी साड़ीटा देखुन रामा ग्रीन रे कितनी सुंदर लागु पूरा शाइनिंग रहउ देखुन पूरा पाली सूता कलेक्शन देखुन एटा 2700 टंका 2700 टंका पड़वा सांसान कलेक्शन में बहुत अछि आउ देखुन तारवा देखुन एटा ब्लाउज पीस वाला सुमेश भाई पूरा बाछी के अलगे दैचन देखुन 3D पैटर्न देखुन 3D पैटर्न रे नहीं कलर हां देखुन कलेक्शन महंगा साड़ी आप मन को घिनबा के नहीं पड़े पीस वाला देखुन ब्लाउज पीस वाला है अच्छा अच्छा कितने टका दिला बेरा 3800 टका रे हमको मिलवा तो देखमा आउ नुआ कलेक्शन सीमेंट कलर अरे वाह देखुन माने जेन कलर मारो ना गाने न से कलर भी बाहरी बसला न देखुन अरे वाह पूरा पूरी सादा सिंपल जेंटल कलेक्शन है देखुन फुल बॉडी ए देखुन 4100 टका 4100 टका आपन को लागी
এই জিবা এটা ওটা দেখুন দেখুন। লেটেস্ট কালেকশন ফুল লেটেস্ট কলেকশন দেখুন কাম হইছে দেখুন সবটা রହୁଛି নাকি তলে আর উপরে কেতে উসারে রହୁଛି দেখুন আর ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া নয়া ডিজাইন ওয়াও দেখুন ব্লাউজ পিস লাই তার महंगा শাড়ির কলেকশন আপনি মানে ঘিনবা কে চাহুছন সেটা भी কম দাম রে তো ডাইরেক্ট ছুটুন সুমিত ভাই ঘর কি দেখুন 3800 টাকা রে মাত্র 3800 আপনাଙ୍କୁ পড়বা পুরা শাড়ির লুক দেখুন আও ই শাড়ি দেখুন আরে বাহ রে পাট্টা ডড়ি আসবে রামাগিরি পাটো ধড়ি হ্যাঁ এটা সিঙ্গেল ধড়ি পড়ছে নেই সিঙ্গেল ডড়ি দেখুন পুরা শাড়ির লুক দেখুন ব্লাউজ পিস সহিত আসুছে তার আঁচল এটা তার ফুল বডি দেখুন দেখুন ফুল বডি কাম দেখুন এটা মাত্র 3700 मात्र 3700 बिल्कुल भी हाथ छोड़ा नहीं करूँ इनता कलेक्शन बार बार नहीं मिले और सबू बेले नहीं मिले देखमा आउ नुआ कलेक्शन মানে দেখুন এটা भी আছে আর ভিতরে দেখা হচ্ছে বলি আমরা ঠিক দেখি না পারবা বাকি যেন কালেকশন মানে আছে এটা দেখে দিচ্ছে তাকে তাকে গোটে খাস কালেকশন টি भी দেখামি থান ডিজাইন উপরে थान डिजाइन ऊपर হপ্তা যেন দেখি দিলা এই হপ্তা भी হেনতা টাইপ हंता किसी खास अच्छे আউডাই সেটা भी দেখাম अच्छा अच्छा দেখুন কেতে বড় बाप रे बाप কাম આવે দেখুন डिजाइन দেখুন কেনতা दिया है जे तो दिमाग खराब कलेक्शन है তার আঁচল দেখলে इटा चल है তার শাড়ি পুরা দেখলে জানি পারবে কেনটা কাম আচ্ছা আচ্ছা আর কেতে রেট রে মিলবার वाओ माने कॉन्सेप्ट দেখুন কেনতা হিসাবে বুনা হইছে দেখুন बढ़िया লাগলা প্যাটার্ন দিয়েছে গস দিয়েছে কেতে বড়িয়া দিয়েছে দেখুন দেখুন সুমতি আউ লাল কলর কলেকশন দেখুন এই শাড়ির চমক আপন মানে দেখুন পুরা পাট শাড়ি লেখে কলর এ পাট শাড়ি লেখে চমকুছে ডড়ি দেখুন কেটে বড় ডড়ি কাড়ি ডড়ি আচ্ছা টিকে উষা রହୁছে নেই ধরি এটা তার আঁচলে হ্যাঁ তার ফুল বডি দেখুন কেতে বড়িয়া আছে পুরা দিন সারা কাম দেখুন কেতে সুন্দর হইছে পাট শাড়ি আপন মানে বলবে আচ্ছা এটা কেতে তক পড়বা সুমিত ভাই এটা 5 5000 5000 পড়বা নি 4005 3500 4000 5000 6000 तक एक से कलेक्शन আছে আচ্ছা लेटेस्ट कलेक्शन আমি বাছি বাছি দেখে भी না পারো হেনতা টাইপ র আছে হেন্দা টাইপ আছে ভিতরে भी আছে ইনু भी আছে মিলন উপরে भी আছে আচ্ছা আপন জেন্তাটা নেবে হেনতাটা মিলি মিলি ଯିବା দেখুন এটা পিঙ্ক কলর ওয়াও আমকো পহলা রামাগ্রি না হতলা এটা পহলা রামগিরি নাসুଥିଲା তার পিঙ্ক কলর আচ্ছা দেখুন আমকোসি ডিজাইন এটা দেখুন এন্তা দেখি যে এটা 4800 টাকা রে चार अरे वाह ये अगर 200 टका एथि बिक्री देलो জেন্তা জেন্তা গিল্লা अच्छा देखुन 5000 प्रीवियस वीडियो रे हमें किछि वीडियो रे हमें देखिथिलु प्रीवियस में बहुत पहला वीडियो बहुत पहला वीडियो रे 5000 देखिथिला आइছে हां बस हेती बस बस देखुन कलेक्शन देखुन तो इटा भी 4800 নাই নাই आउ এটা 5 इटा 5 अच्छा अच्छा देखुन इटा 5000 लागबा আছে না हम्म সবটা প্যাটার্ন সবটাই পড়িছি থি পেট সবটা নাই পড়ি এতকি টিকে টিকে লাগি তো 200 300 কম বেশি রহি ইয়ার সাড় হিউজ বলো আচ্ছা দেখুন পুরা দিন সারা কাম যে বুঝবা হি নাই পারবা আচ্ছা এটা 5000 টাকা এটা 5000 টଙ୍କା পড়বা ঠিক আর গোটে কলেকশন দেখুন মিলন সবটা আপনাদের কাম মিলি দিবা দেখুন ধড়ি কম কাম হইছে পুরা শাড়ির লুক দেখুন লুভেই যাবে ফটাফট দেখুন আপন মানে আউ ফটাফট অর্ডর করুন টিকে দেরি করলে আপন মানে ফের পাইবাটা মুশকিল হয়ে যাবা বডি দেখো দেখুন কাম কেনটা হইছে দেখুন দেখি পারজন এটা ফাইনাল কেতে কইজন এটা হ্যাঁ 5000 5000 5000 600 5600 5600 5600 रहवा नेक्स्ट कलेक्शन देखुन এটা দেখো बाप रे पूरा पूरा बारीक काम मैंने देखुन पूरा बारीक डोडी काम आसो पाटा डोडी ना आसे लेकिन माछा डोडी आवा पूरा जिते सूता के आपण ना निचुन की जाना भी करू किछि ना होय किछि नहीं हेबे इटा पाइजल तो बिल्कुल धरे नहीं हेबे बिल्कुल किछि नहीं ना पल्स भी लगावा ना पड़े फॉल्स भी लगावे ना पड़े पड़े अरे बाप रे बाकी बाप आपण को ऊपर रहला हां এটা পুরা সুতা পাটা ডোडी নয় যে কি সিল ডোडी নয় যে জাতি লমি সেটা হিসিবা अच्छा पूरा सूता है পুরা সুতা ডোडी আর কালেকশন দেখুন তার আঁচল দেখুন কিতে বঢ়িয়া আছে देखुन देखि परचन लुक केनता आसु जे অফিশিয়াল প্যাটার্ন কোসা না পুরা হেইটা हेइटा है नी के हां अच्छा আঁচল দেখুন কিতে বঢ়িয়া देखुन গর্জিয়াস আঁচল আছে वाओ ए বডিটা দেখুন ইতা ধড়ি দেখুন কাম পুরা দবি গিরে আছে সুতা মানে আর বক্স প্যাটার্ন আছে দেখুন মিলন মিলন কাম হইছে দেখুন बढ़िया बढ़िया इटा सब नहीं के हां तार बॉक्स रो बाहर बाहर दिया हिचे আই তার রেট কহমি हां এটা 6000 টাকা इटा 6000 रहबा 6000 6000 टंका रहबा बढ़िया আর গুড়ি কালেকশন দেখুন এই কালেকশন পর দেখি যান দেখি নেক্সট এটা আপন সে কলর দেখি যান এটা মোর সোর নাই পড়বা গোল্ডেন টাইপ র কলর গোল্ডেন টিকে সোর পড়ুছে হ্যাঁ শাইনিং করছি হে কলর দেখি যান মেরুন রে গোল্ডেন হ্যাঁ এটার এই পিস আছে এটা গুটে দেখলে তার গ্রিন পিঙ্ক
হুম তার বাদ গ্রিন আচ্ছা এটা আছে এটা আছে তো ইনো আছে আচ্ছা তিনটা কালার তার अवेलेबल আছে যেটা কি 4800 টাকা এটা 4800 টাকা আচ্ছা এই ডিজাইনে এই তিনটা কলর বাহারিবা তিনটা কালার বাহার ভাইটা ঠিক এটা আপন প্রিভিয়াস ভিডিওରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି হুম লেকিন মেরুন আর গোল্ডেন রে থিলা গোল্ডেন আছে না ଆଉ ଯୋଡେ କଲର अवेलेबल है ना ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଅଛି ଅଛି ତିନି ভ্যারাইটি अवेलेबल চলো ঠিক দেখুন 3D প্যাটার্ন কালেকশন দেখুন আরে ওয়া এটা বঢ়িয়া বাঁধ পড়িছে ধড়ি থি কারণ স্টার লেখে কাম রହୁছে দেখুন পুরা শাড়ীর লুক আপন মানে দেখুন এক নম্বর লাগলা আর ইতার বডি সাইডটা भी आपको देखे दूचे पूरा भल भाबे पाखु आपन মানে দেখি পারবে দেখুন এটা ফাইনাল নাই কলে সুমিত ভাই এটা 5300 5300 5300 টঙ্কা রহেবা ই শাড়ি দাম এই ভ্যারাইটি দেখুন এটা মতে বহুত ডিমান্ড রে মাগিଥିଲେ ବି দেখা ହେଇଥିଲା আরে ওয়া এতকি উসার ধড়ি ଆଉ ଉସାର ଅଛି আহরি উসার ভিডিও নো ଆଉ ଉସାର ଡୋଡି ଆଇছে এটা হ্যাঁ এটা মাত্র 2 পিস আইছে আচ্ছা ইথর দুই পিস আছে জি আই বহুত জলদি সেল হই আসি হ্যাঁ पर ऑनलाइन बढ़िया घर के विजिट करू जे बहुत बढ़िया তো সুমিত ভাই কানা অনলাইনে যে মানে নউছে তাহকু অধিকা কষ্ট পড়ুছি ঘর কে আলে কানা সস্তা পড়ুছি जिंदा रेट पडुचे हंता হেইটা है कवर मैं कहू जे घर के विजिट करू जे हमें फोटो जन पठे पारछु फोटो नहीं पठे पारवा ना হ্যাঁ एति लगे अपन घर के विजिट करू ना नहीं करू सबठानु बेटर रहेबा सबको बेटर रहबा बढ़िया। अपन कहबे फोटो मांगबे हमें रिप्लाई देई ना पारवा जल्दी जल्दी जन जल्दी जल्दी रिप्लाई मांगले नहीं दे पारवा बड़ा हेई তার লাগি কোজন के घर के आसुन नहीं के रीजन हेइटा আচ্ছা ঠিক এটা ডায়ালগন টাইম চলেছে আপনি भी বুঝবে বলে এটা ওটা দেখুন দেখুন কলর আইছি গাজর কলর আইছি এটা গাজর কলর 4800 টাকা রে 4800 টাকার এতকি হেভি কালেকশন हां দেখুন 4800 টাকার ফুল হেভি কালেকশন দেখুন আউ পুরা কাম আপন মানে দেখবে তো আউ ঠরি না পারন সাঙ্গে সাঙ্গ অর্ডার দেবে সুমিত ভাই কু দেখুন এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন কলর 4800 তো মেনতে লেটেস্ট কালেকশন মানে বহুত আছে কানা দেখামু কানা নাই দেখুন ফুল লেটেস্ট কালেকশন দেখি পারছন পুরা বাঁধ উপরে ই সব কালেকশন হেইছে এটা তার আঁচল তার ফুল বডি দেখমা কেনতা লাগুছে এ দেখুন 5000 টাকার এটা 5000 টঙ্কা আপনকু পড়ি ଯିବା ପୁରା ଭଲ ସେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ ডিজাইন দেখামি কইଥିଲି এটা ওটা দেখুন দেখুন তো ই কলেক্সন কে বহুত বিলু দেখাবার লাগি অটকি রখিଥିଲେ দেখুন থান শাড়ীর লেটেস্ট কলেক্সন গোলা থর বি গুটে মস্ত কলেক্সন আনিଥିଲେ সেম টাইপ রাইছলা লেকিন এটা কি ডিজাইন অলগা আছে এটা টিকে ডিজাইন অলগ আছে নিকে ই থর বি পুরা কড়া কলেক্সন রে আনিছন দেখুন এটা 5000 টাকা পড়ো এটা 5000 ব্লাউজ পিস সহিতে ব্লাউজ পিস থান ডিজাইন দেখুন থান কলেক্সন ব্লাউজ পিস সহিতে 5000 টঙ্কা পড়বা আর কস্টলি মিলন মানে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কস্টলি মিলন মানে আছে আর দেখুন আচ্ছা কস্টলি মিলন বাকি ঘিনি গুনা হেবা কি কেনতা হেবা তো কস্টলি मतलब নাই কোসন अफोर्डेबल प्राइस রা বহুত বড়িয়া দেখুন মিলন কাম দেখুন আপন জানবি अच्छा तो फुल फोकस करा हेबा আচল দেখুন फुल फोकस करा हेबा দেখুন देखुन দেখুন আচল আচল দেখুন যে সিধা জানি পারবে वाह देखुन केते सुंदर काम हिचे आप माने देखि पारछन फुल फोकस मी करि छी आप माने भल से देखुन मझिरे हाथी अच्छा इटा देखुन बॉडी पार्ट देखुन बॉडी काम देखुन क्लोजली टिके देखुन ए देखुन काम जानबे मिलन का केते देखुन फुल मिलन कलेक्शन है इथि ब्लाउज पीस तो पक्का नहीं रहे सुमित भाई ब्लाउज पीस सही देछि ब्लाउज पीस सहिते ब्लाउज पीस सही अच्छा 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 देखुन मिलन साड़ी केते कहू जन 9700 টাকা 9700 फाइनल है नहीं ये फाइनल 9700 9700 कहूं कि 11000 भी नहीं कहूं जेंटा जेन्युइन है ठीक देखुन ई कलेक्शन फुल मिलन कलेक्शन देखुन এটা যেটা কি কেন দিয়া হইতলা এটা थंबनेल रे বাস ঠিক জান देखो थंबनेल कलेक्शन थंबनेल कलेक्शन मिलन कलेक्शन है हां केते बड़ ढोडी टिके देखि दम बाप रे बाप बने उसार धड़ी है धड़ी कम काम हिचे और आंचल बांध देखुन फुल गॉर्जियस आंचले आपण माने पूरा सामना बाटू देखबे तो जानी पारबे गुटे गुटे डिजाइन के हाईलाइट हिसाबे काम दिया हिचे देखुन तो आपण माने पूरा कलेक्शन देखि पारले देखुन पूरा बॉडी साइड लुक खुश हो जिवे यदि आपण ई कलेक्शन के ऑर्डर नहीं करबे तो बाधी पोस्ते जिवे देखुन এটা भी अफोर्डेबल प्राइस रे এটা भी 9700 9700 এটা কস্টলি মিলন মানে भी হইছে আর কম দাম রে भी মিলন মানে হইছে कम दाम रे भी हां बाकी এটা যেটা পুরো অফিশিয়াল প্যাটার্ন হেড হি দেখাই দিলা দেখা হচ্ছে তার বাদ দেখুন দেখুন কম দাম রে মিলন মানে भी হইছে এখন कम दाम रे बेले केते स्टार्टिंग केते हि जिवा স্টার্টিং হেনতা নাই ন আপনকৰ উপরে হলা अच्छा अच्छा 6800 এটা দেখুন মিলন
আচ্ছা এটা 6800 কম দাম রে 5300 র भी মিলন 5300 রে মিলন হ্যাঁ দেখুন তো এটা 5300 পড়বা এটা 5300 দেখুন যেটা দেখো जो বঢ়িয়া এ দেখুন ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁন ମିଲନ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ इथे ब्लाउज पीस अवेलेबल थिबा इथि ब्लाउज पीस अवेलेबल रहबा बाप रे बड़े बड़े सप्ता पड़ी जी इथे ब्लाउज पीस अवेलेबल ना रहे इथि नहीं रहे इथि रहबा बोधे इथि रहबा नहीं के ठीक तो देखुन तर आचल আর बॉडी देखे दो बॉडी साइडটা এ দেখুন আচ্ছা এটা কিতে ছাড়বে এটা এটা 5200 সরি 5800 টাকা 5800 800 5800 800 রে দেখুন সবটা वाला বড়িয়া পুরা নয়া কলেকশন দেখুন 5800 ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା ଆଉ ଦେଖମା କେନ୍ କିସ୍ମର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆମର ଲାଗି ବାହାରିବା आ देखुन এটা সব মিলন কালেকশন দেখুন হুম আর কানা বাহার করে দেখামি দেখুন সব ঘরকে ভিজিট করবে হ্যাঁ বেলে এটা আপন জানি পারবে হ্যাঁ মিলন কাম হিছে দেখুন পুরা বাছিকিরি বহরালে গুটে কলেকশন ଆଉ যেটা কি ব্লাউজ পিস যেন থিবা এটা বাছি করে বহরেছে আচ্ছা ইথি ব্লাউজ পিস আছে আছে আচ্ছা এটা ধড়িটা পাট সুতারে কাম হিছে নি পাটা সুতা কাম আচ্ছা এটি লাগি ব্লাউজ পিস ইথি আছে আছে ঠিক চল দেখুন ইতার মুহটা কিঁদরে দেবে আচল দেখুন এ দেখুন কেতে সুন্দর আঁচল কাম হিছে আপনারা দেখি পারছন এটা দেখুন আর ই ব্লাউজ ই শাড়ির আপনারকু ব্লাউজ পিস মিলবা নাকি हां ब्लाउज पीस मिल जाए जेनु पाटो डोडी आबा हेनु ब्लाउज पीस अवेलेबल थिबा ही थिबा ইতার কিতে রেট রখিছেন এটা 7000 টাকা 7000 টাকা 7000 बढ़िया। प्लस ब्लाउज पीस सहित 7000 বঢ়িয়া আগে তো বনে কাম হিছে দেখুন দেখুন বিলকুল भी हाथ ছড়া নাই করুন ই সব কালেকশন দেখমা সুমিত ভাই আউ কেনতা কালেকশন বহরুছন দেখুন তারা ওডি কলর আচ্ছা আরে বাহ দেখুন পুরা চট করছে আপনারা দেখি পারছন দেখুন আর গুটে কালেকশন পুরা লুভেই যাবে শাড়ির কাম দেখুন পুরা কড়া কালেকশনটা হইছে দেখুন বড় বড় ধড়ি তল উপর রহুছে মেহেন্দি কলর আউ সে কা বলছন যে কেনতা কলর হইছে মেহেন্দি কলরটা আঁচলটা বঢ়িয়া লাগলা লেকিন পুরা ভালসে দেখুন বডি সাইডটা भी দেখি দেমি আপনাকে এটা 6500 টাকা 6500 টাকা দেখুন বিলকুল भी हाथ ছড়া নাই করুন কাই ঢড়ি वाला और ইতানো भी টিকে দাম কেনা মানে বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন মানে আছে আচ্ছা প্রিভিয়াস ভিডিও রে আমি দেখাবার বলি দিছিলাম এবে বেশি সান কম দাম শাড়ি ডিমান্ড হচ্ছে কি মহঙ্গা শাড়ি ডিমান্ড হচ্ছে দুইটা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দেবার পবার লাগি অলগা হ্যাঁ আজি নিজর পিনবা লাগি টিকে ভাল দাম আছে আচ্ছা আচ্ছা দেখুন আচ্ছা তো এটা নিজের ব্যবহার লাগি নাকি নিজর ব্যবহার লাগি भी নেবে বলে भी হবা হ্যাঁ আদিয়া করা লাগি তো কিত্তে বড়িয়া বড়িয়া এক সে ডিজাইন মানে এটা দেখুন দেখুন নিজের ব্যবহার লাগি সম্বলপুরি শাড়ি ওয়াহ বহুত জন 6 ডড়ি 8 ডড়ি পিনি পিনি বোর भी হইগল পুরাপুরি সৎ কথা সিঙ্গল ডড়ি भी পছন্দ করে সিঙ্গল ডড়ির भी খাস খাস কালেকশন দেখুন আচল দেখুন দেখি পারছন আচল দেখলে পুরা নিজের ব্যবহার লাগি শাড়ি দেখুন পুরা খাস কালেকশনটা দেখিছন আউ দেখুন পুরা ধড়ি প্যারট কালার আচ্ছা বঢ়িয়া এটা রেট হচ্ছে 7200 টাকা 7200 দেখুন 7200 আপনারকু পড়ি ଯିବା কালেকশন মানে বহুত মিলি ଯିବା দেখুন ই শাড়ি দেখুন পুরা নিজর লাগি খাস আপন মানে ঘিনবা কে চাহুছন তো ই শাড়িটা সবঠানু বেস্ট হইছে দেখুন সবঠানু বেস্ট হইছে দেখুন ডবল ধড়ির ফের সবটা এটা আচল হ্যাঁ বডি ফুল বডি 6700 টাকা 6700 700 টাকা দেখুন 6700 আপনারকু পড়বা ভালসে আপন মানে কালেকশন দেখি পারলে এটা গোটে দেখুন লেটেস্ট কালেকশন পুরা লেটেস্ট বলে দাম শুনবে বলে আপন কহেবে আচ্ছা আচ্ছা সুমিত ভাই এছনু চমকে দেলেন ছড়ড়ি হ্যাঁ সবটা হ্যাঁ তার আচল আচ্ছা ছ ধড়ি ফের ধড়ি সবটা আচ্ছা তো ফুলছে দেখুন 7500 মোর যাহা জানবার থি হাজারে কম করে কম করে দেওয়া 6500 6500 রে ছ ধড়ি ধড়ি সবটা সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন কলেকশন ছ ধড়ি ধড়ি সবটা সম্বলপুরি শাড়ি যেটা কি মার্কেটে 7500 চলুছে সুমিত ভাইনু নেবে 6500 পড়বা সব সিঙ্গল পিস আছে সব সিঙ্গল পিস দাম রে সিঙ্গল পিস আছে এটার আবে টিকে নেবে বলে তার দাম কেড়া भी আছে কম দাম রে भी আছে আইসি আচ্ছা দেখুন এটা দেখুন হ্যাঁ কালেকশন দেখুন ধড়ি সবটা वाला কালেকশন দেখুন এটা এই স্কাই কালার আছে পিঙ্ক হ্যাঁ কালার আছে হ্যাঁ গ্রিন কালার আছে এ দেখুন কলর দেখুন চারটা কালার আছে তার চারটা কলর আছে নাকি চারটা কালার अवेलेबल আছে হ্যাঁ যেটা কি এটা পড়িবা 6500 টাকা 6500 বঢ়িয়া ঠিক এটা দেখুন মস্ত কলর উপরে কালেকশন দেখুছন ধড়ি সবটা সঙ্গে আপন মানে পাই যাবে দেখুন পুরা শাড়ির লুক দেখুন পুরা ধড়ি সবটা দুইটা পড়ুছে আঁচল দেখুন পুরা ময়ূরী আঁচল পুরো ময়ূরী আঁচল এটার ফুল বডি দেখুন ফুল বডি কাম দেখুন 7700 টাকা 7700 টাকা পড়বা
ଆଉ এটা দেখুন দেখুন লাস্ট কালেকশন আজির ভিডিওর ভিডিওর লাস্ট কালেকশন পরবর শাড়ি মানে আরো ভিডিওরে ଦେଖିଥିଲେ এই ଜିନିଷର ନାଇଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବି ଶାଢୀ ମାନେ ବହୁତଟେ ଅଛି ପୁରା କଭର ତ କରି ନା ହେବା এটা লাস্ট কালেকশন দেখাউଛୁ ଆପଣ ঘর ভিজিট করবে ফুল হাইলাইট করবি শাড়িকে দেখুন আজির ভিডিওর লাস্ট কালেকশন কলর আঁচল আবা আচ্ছা আচ্ছা এটা কফি কালার আঁচল है কলর আঁচল আচ্ছা 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 পুরা ফুল কফি কলর দেখুন পুরা শাইনিং আঁচল আর দেখুন পুরা ধড়ি নু বডি র বাঁধ দেখুন কেনতা ହେଇଛି এটা রেট আতুন দেখুন ডবল জড়ি ছ জড়ি সবুরে কাম আছে আচ্ছা দেখুন তিনটা ধড়ি সবটা পড়িছে এটা রেট কমে মাত্র 8200 টাকা 8200 দেখুন কালেকশন দেরি বিলকুল নাই করু সাঙ্গে সাঙ্গ বুকিং করুন 10000 টাকা পড়ুতলা 10000 টଙ୍କା वाला শাড়ি পুরা ফাইনাল কেতে হইলে পড়ুছিলা 8200 ଆଉ ଦେରି ନାଇଁ କରୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ସୁମିତ ଭାଇ ଘରକେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରବେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁମେଶ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଯେନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବା ସବୁ ସମାଧାନ ହେବା ତ ସୁମେଶ ଭାଇ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚାବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଘରକେ ଆସୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ରେଟ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକରି सबको बढ़िया बढ़िया रिजनेबल रेट लागबा घरके आसुन अपन जानि पारबे रेट माने सब चलो ठीक है सब आइटम मिलवा बिहा करिया खाली सब आइटम मिलवा आसे वाली छाणी देबे अच्छा बेले सुमित भाई बाहर जे जा